Set Cimoloyo. Your hand hold this one. Pembahan yung tak pakai. Hold on. Kau tingin pa pa sa YouTube. Ini pa pa doang. So, seperti ini. Balik kan. Lean. Aduh, mode front. Lean. Legs up. Close your leg. Oh, jangan tuh masih masuk. Push your hands up. Oh, masih tuh. Good. Lalu,